po kasi ngayon, ma'am eh. Dahil ako, ma'am, libre po yan, ma'am. Dito binaga. Wow! Ano po? Ay! Sarawan ko to, sir. Sir, ano po, anniversary po ng Unibo, sir? Kami wala. Kuya. Siya po, ma'am. Ano lang po, ma'am? Prank lang po, ma'am. Kanya po buksan, ma'am. Pwede rin. Ay!